कहते भी हैं और आपने सुना भी होगा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। गरीबी क्या होती है और गरीबी की मार क्या होती है, ये उस जिंदगी को जीने वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. गरीबी क्या होती है और गरीबी की मार क्या होती है, ये उस जिंदगी को जीने वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नमस्कार, मेरा नाम अनु कृष्णा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव झा कैमरे पे मौजूद है। ये घटना जलपाईगुड़ी की है और इन दिनों ये चर्चा का विषय बनी हुई है। ये खबर ही कुछ ऐसी है जो बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जलपाईगुड़ी में 2 बच्चों को लैंप पोस्ट के नीचे पड़ता हुआ पाया गया है और ये खबर जैसे ही प्रकाश में आई, लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। हम आपको बता दें कि गरीबी से तंग आकर पिता ने 10 साल पहले ही आत्महत्या कर ली थी और जो माँ कमा रही थी उससे जैसे तैसे घर का गुजारा करना भी ज़रूरी था, लेकिन इस गरीबी ने इन 2 बच्चों के हौसले को पस्त नहीं किया। कहते भी हैं और आपने सुना भी होगा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। गरीबी रूपी कीचड़ में ये अपने भविष्य को पढ़ लिख कर अपने भविष्य का कमल खिलाना चाहते हैं। एक बच्चे की उम्र 5 वर्ष बताई जा रही है, जबकि दूसरे की उम्र एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, जबकि उसकी बहन जो उसके साथ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है वो पहली कक्षा में पढ़ती है। और शाम ढलने के साथ ही ये दोनों बच्चे बड़े ही शिद्दत से, बड़ी ही ईमानदारी से उस पेट्रोल पंप के पास जो लैंप पोस्ट लगा हुआ है वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब रोशनी वही मिलेगी और वही वो उज्जवल भविष्य बनाने के लिए पढ़ लिख पाएंगे। हम आपको बता दें कि 10 साल से बिजली का बिल भुगतान नहीं कर पाने की वजह से इनके घर में 10 साल से अंधेरा कायम है। मिट्टी तेल की क्या कीमत है, पेट्रोल इन दिनों आसमान छू रहा है, इसका दाम ये हम में से किसी से नहीं छुपा। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ रोशनी की व्यवस्था करे तो कैसे करे, और इसीलिए माँ ने नया रास्ता इख्तियार किया और वो रास्ते पे चल पड़े ये दोनों बच्चे। एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है और एक बच्चा पहली कक्षा में। हम आपको बता दें कि ये पूरी घटनाक्रम पंचायत इलेक्शन के बाद सामने आई। हालांकि खबर के सामने आने के साथ ही अब लोग कह रहे हैं, जो तृणमूल के विजय प्रार्थी हैं, उनका कहना है कि इनके नज़र में ये पूरी खबर नहीं थी, अब प्रकाश में आ चुका है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि बिजली का भुगतान किया जा सके, उस परिवार की आर्थिक मदद की जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों में ये स्वावलंबी परिवार ने किसी से मदद नहीं मांगी और अपने लिए एक ऐसा रास्ता चुन लिया जो इन दिनों लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। मैंने कहा था ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का तो आपने नाम सुना ही होगा, और उसी तर्ज पे ये बच्चे भी निकल पड़े हैं अपना भविष्य बनाने के लिए। আমার নাম সবিতা তন্ত্র। এই জায়গার নাম কি? এই জায়গার নাম হচ্ছে বালাপাড়া। বাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। হ্যাঁ। তো আপনার পাশে কি কাকিকে দেখে রাস্তার উপরে কেন পড়াচ্ছে? রাস্তার লোকে আমাদের বাড়িতে লাইন নেই, কুপি দিয়ে বাড়িতে রান্না করা হয়, পড়ানোর মতন ক্ষমতা নাই। যে তেল কিনবো, তেল কিনে যে রান্না করবো, বাচ্চাকে পড়াবো, সেরকম ক্ষমতা নাই। আর আমার স্বামী তো রোজগার করে না, 3 মজুরি করে আমরা খাই, 3 মিলে দিন খাই, এইটুকু। কত বছর থেকে লাইন দিবে? আমাদের কমসে কম 10 বছর। লাইন কি কেটে দিয়ে গেছে? কেটে দিয়ে গেছিল। বিল এসেছিল? কোনো বেশি বিল নাই? বেশি বিল এসেছিল। কত টাকা বিল এসেছিল? অনেক টাকা। অনেক টাকা বিল এসেছে। কোন দিতে পারেনি? না।
তার শ্বশুরের আমলে আপনার হ্যাঁ শ্বশুরের আমলে শ্বশুর মারা গেছে? মারা গেছে, সুইসাইড করে মারা গেছে। কি কারণে মারা গেছে জানা গেছে? ওই লাইনের ব্যাপারে কেন? কেন আমরা অনেক বিল আসে আমাদের বাড়িতে, শুধু একটা বাল্ব জ্বলতো, দোকানে একটা বাল্ব জ্বলতো, বাড়িতে একটা বাল্ব জ্বলতো, আমাদের টিভি নাই, এই কারণে আমাদের অনেক বিল আসছে। তার জন্য কি শ্বশুর মশাই হ্যাঁ সুইসাইড করছে বিদ্যুৎ বিল দিতে না পারে? না পেরে। কত বিল এসছে ভালো করে? 1.5 লক্ষ টাকা আপনার সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ কত হবে? 1 লক্ষ টাকার উপরে হবে? বেশি হবে, কত? 1.5 লাখের ওরকমই বিল আসছে। বিল আসছে। তারপর লাইন কেটে দিয়ে গেছে। হ্যাঁ তো আপনার ছেলে জন্ম হওয়ার পরে পড়াশোনা যে শুরু করেছে, হ্যাঁ তোকে বাড়িতে আলো, বিদ্যুতের আলো পেয়েছে, লাইটের আলো? না 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 তাহলে কিভাবে পড়াশোনা শুরু করলো এইভাবেই? এইভাবেই। এখন কোন ক্লাসে পড়ে? হ্যাঁ কোন ক্লাসে পড়ে এখন ছেলে? 5-এ পড়ে, মেয়ে? মেয়ে 1-এ পড়ে। তা দুজনেই কি এইভাবে 5 হ্যাঁ, পড়ে এই হ্যাঁ, আলোতেই? হ্যাঁ, এই আলোতেই এইভাবে? হ্যাঁ এইভাবেই। কোন আলো? এখন কোথায় বসছেন আপনি? আমি এখন পাম্পে বসে আছি। পাম্পে? হুম। আলো কিভাবে? আলো কোথায় পাচ্ছেন? পাম্পের মালিকের কাছ থেকে এই আলোটা? ওই আলোটাই। অসুবিধা হলে আলো তো অল্প। হ্যাঁ হচ্ছে তো। অন্ধকার থেকে কিছুটা পাচ্ছেন বলে সুবিধা নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই একটু সুবিধা, কি? মানে অন্ধকার থেকে একটু সুবিধা হচ্ছে আলোর, এইটুকু। বাড়িতে তো আলো না না এই রাস্তায় ধুলাবালি, এই যে আওয়াজ, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে আওয়াজ এরকম করে পড়াইতে লাগে আর কি। কি চাচ্ছেন যে আপনার এই ঘটনা কাউকে জানিয়েছেন যে লাইন নেই বা না অসুবিধা? না জানি না। কি চাচ্ছেন লাইট আসলে ভালো হবে? হ্যাঁ ভালো হয়, হ্যাঁ? এই লাইট আসলে ভালো হয়। কিভাবে আসবে? কেউ সাহায্য করবে? হ্যাঁ করবে, কেউ যদি সাহায্য করে? সাহায্য করে, হ্যাঁ? কেউ যদি সাহায্য করে তাহলে একটু ভালো হয়। কেন? তাহলে ছেলে মেয়েগুলো হ্যাঁ পড়াশোনা একটু করতে পারে। তো আপনার কে ওকে দেখায় কে পড়াশোনা কে? আমি দেখি আপনি দেখেন কোন স্কুলে পড়েন? ও ধর্মদ্বীপে স্কুলে পড়ে। হ্যাঁ? ধর্মদ্বীপ আমাদের পড়ে। কোন ক্লাসে? 5-এ, আর মেয়ে মেয়ে 1-এ পড়ে। কি করে আপনার ছেলে? আপনার স্বামী? আমার ছেলে বেকার বলো, দিনমজুর। মানে দিনমজুর। আর মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে? মেয়ে পড়ে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র নেই পড়ে, আপনারা রান্না বান্না কিভাবে করেন? কুপি দিয়ে। বাড়িতে অন্ধকার? বাড়িতে অন্ধকার। এমনি সরকারি সুযোগ সুবিধা পান? এই যে আবাস যোজনার লিস্টে নাম ছিল, ঘরের লিস্টে, এই যে লিস্ট বেরোচ্ছিল আবাস, তারপরে এই যে ঘর লিস্টে নাম আছে, লক্ষ্মীর ভান্ডার পাও? হ্যাঁ, লক্ষ্মী ভান্ডার পাই, বলো। লক্ষ্মী ভান্ডার পাই কত টাকা? 500 টাকা। 500 টাকা। তো আর বাকি কি ঘর পেয়েছিলেন পঞ্চায়েত থেকে? না না পঞ্চায়েত থেকে কোনো ঘর পান? না, কি নাম আপনার? সুবিধা তো